अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस इंसान के मुंह पर झुर्रियाँ हो, चावलों में दो चीज़ें मिलाकर चेहरे पर लगाए, 3 दिन में सारी झुर्रियाँ साफ़ हो जाएंगी। मुंह पर झुर्रियों वाली औरत चावलों को पीसकर उसमें लीमू के कतरे डालकर लगाए, 3 दिन में चेहरा झुर्रियों से साफ़ हो जाएगा। गुस्सा जिगर को कमज़ोर कर देता है। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हैज़े का डर रहता है। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। दूध के साथ कभी भी तुर्क चीज़ ना खाएं, यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना खाकर फ़ौरन सो जाने से कान जल्द बहरे हो जाते हैं। दूध गर्म करके उसमें थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद ग्रीन टी वाले पानी से धोएं। आपके बालों की खुश्की दूर हो जाएगी और बालों में चमक आएगी। दूध में मखाने मिलाकर खाने से 80 साल की उम्र तक हड्डियां मजबूत रहेंगी। आयरन की कमी दूर करने के लिए पालक और गोभी का इस्तेमाल करें। पानी पीने के बाद थोड़ी देर चला करें। बुढ़ापे में घुटने में कभी भी दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। गर्म पानी में कांच के बर्तन डुबोने से कांच के जुड़े हुए बर्तन खुल जाते हैं। अदरक खाने से पट्टों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम हो जाता है। वर्जिश करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से खारिश से आराम आ जाता है। कच्ची अदरक निहार मुँह चबाने से छातियाँ खूबसूरत हो जाती है। जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से जिस्म 40 दिन तक शैतान से महफूज रहता है। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उससे आसाबी तनाव की शिद्दत कम हो जाती है और दिल पर दबाव भी कमी आती है। कमीज़ के कॉलर और कफ धोते वक्त इससे रगड़ें तो वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। अगर बावर्ची खाने के दरवाज़ों, खिड़कियों और सुराखों में लीमू का रस निचोड़ दे तो चूंटियाँ भाग जाएंगी। चावलों को उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच घी डालने से चावल अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में लीमू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाते हैं। चावल ज़्यादा उबालकर अगर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद उन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की एक बड़ी वजह मोबाइल से निकलने वाली नीली शुआएं भी है। अनार और टमाटर का रस कुदरती तौर पर डेंगू के ख़िलाफ़ बेहतरीन काम करते हैं। आड़ों के पत्तों को पानी में जोश देकर बाल धोने से बालों का गिरना रुक जाता है। अखरोट के छिलके को जलाकर गैर ज़रूरी बालों पर रगड़ा जाए तो गैर ज़रूरी बालों की अफजाइश कम हो जाती है। नारियल का खालिश तेल चेहरे पर मिलकर सोने से दाने ख़त्म हो जाते हैं और चेहरे पर मच्छर भी नहीं काटते। वाइटनिंग फेस वाश का ज़्यादा इस्तेमाल जल्द को पतला कर देता है। सोने से पहले अदरक खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। नहाने से पहले नमक चख लिया करें, खारिश कभी नहीं होगी। चलने से कबल खजूर खा लिया करो, कभी बीमार नहीं होगे। खाना खाने से कबल गुड़ खा लो, कभी बूढ़े नहीं होगे। चावल के ऊपर से कभी पानी मत पियो, पेट बाहर आ जाएगा। घना चुस्त रहा करो, तुम्हारी जल्द कभी काली नहीं होगी। आग के पास ज़्यादा बैठा करो, छाले नहीं होंगे। नीम का पत्ता लगाया करो, बदन पर दाने नहीं होंगे। कच्चे अंडे खाने से नींद कम आती है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। बकरे के कपोरे खाने से मक बढ़ती है। ऊँटने की चर्बी खाने से टाइमिंग बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत की जल्द टाइट होती है। करेले खाने से मर्द का जिस्म सख्त होता है। हमेशा जवान नज़र आना चाहते हो तो पानी में कीड़ा खाओ। रंग गोरा करना चाहते हो तो दही में बादाम डालकर खाओ। 16 साल वाला चेहरा करना चाहती हो तो बंद गोभी खाओ। कभी बूढ़ा नहीं होना चाहती है तो दही की मलाई खाओ। सर से जुएँ ख़त्म करने के लिए तुलसी के पत्ते मंगवाएं। थोड़े से पत्ती पानी से धोकर पीस लें,
پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سو جائیں۔ دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکھے ہوئے پتوں کو جھاڑ لیں اور کنگھی کر لیں۔ تھوڑے سے نیم کے پتے ابال کر ایک بالٹی پانی بنائیں اور اس سے سر دھوئیں۔ تلسی کے پتوں کی تاثیر ہے کہ جوئیں دوبارہ نہیں پڑتیں۔ شیمپو بال میں لگائیں، پھر نل کی دھار کھول کر کنگھی کرتے رہیں، پانی ڈالتے رہیں۔ جب شیمپو بالکل صاف ہو جائے تو ایک چوٹھائی چائے کا چمچہ زیتون کا تیل 2 قطرے لیموں کے ملا کر گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر گرم پانی میں تولیہ بھگو کر نچوڑ کر بالوں میں لپیٹ دیں۔ کچھ دیر بعد تولیہ ہٹا کر بالوں کو خشک کر کے باندھ دیں۔ 1-2 دفعہ یہ عمل دہرانے سے جوؤں سے زندگی بھر کے لیے نجات مل جائے گی۔ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے برس کا مرض ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والوں کو قبض کی شکایت کم ہی ہوتی ہے۔ پرندوں کے فضلے یا دھاتوں کی دھول مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ الائچی کے پانی کو کچھ دن تک بغلوں میں چھڑکنے سے بغلوں سے آنے والی بو ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوائلٹ جانے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو لیے جائیں تو بواسیر کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر، ٹانگوں پر ورم اور دوران خون متاثر ہونے جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب چوڑیاں پہننے سے جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے جنسی رغبت بڑھتی ہے۔ دروازے پر نیلے کپڑے میں لہسن کچل کر لٹکا دیا جائے تو مکھیاں گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم کے استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے یا فون کال پہ لمبی باتیں کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ادرک کے ٹکڑے کو پاؤں کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر رگڑنے سے گردن کے درد میں آرام آتا ہے۔ کھٹی میٹھی چیز کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ کھٹی چیزوں کا استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے۔ دوا کھانے کے فوراً بعد پیدل چلنے سے گریز کریں۔ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر سونے سے نسوانی حسن میں کمی آتی ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسپیشل ٹپس: مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے لیموں اور چینی کا مکسچر بنا کر لگائیں۔ تھوڑا سا لیموں کا رس لے کر اس میں چینی ڈال دیں اور چولہے پر رکھ کر ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ چینی اندر گھل جائے، پھر ٹھنڈا کر لیں۔ جب مہندی سوکھ جائے تو پھر اس مکسچر کو اپلائی کریں۔ بہترین رزلٹ کے لیے 6 سے 8 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ دوست، اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہے تو دہی یا 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ ان دونوں اشیاء میں امینو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کو دماغ پرسکون کر دے گا۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔